Siemanko Mugole, z tej strony Adam i witam was w kolejnym odcinku z naszej gry Hogwarts Legacy, czyli dziedzictwo Hogwartu. Ostatnio, pamiętacie, powalczyliśmy troszeczkę z goblinami, no ale cóż, musiałem później się przenieść szybko do Hogsmeade, żeby posprzedawać przedmioty, bo nam się gniazda zapełniły. No i, że tak powiem, robimy sobie dzisiaj misję fabularną, więc nie tracąc czasu od razu sobie zaznaczymy na mapie, nie to... Miałem oczywiście zaznaczyć misję na mapie, a więc my już sobie tutaj zaznaczamy w cieniu posiadłości. Mamy się spotkać z Sebastianem. Mam nadzieję, że poznanie nowej osoby sprawi trochę radości jego siostrze Annie. Ale Fledcroft dzieje się coś czego złowieszczego. No dobra. To lecimy się spotkać z Sebastianem. Dobra. No daleko mamy, ale my oczywiście za chwilę sobie na miotełce polecimy, jak wyjdziemy z Hogsmeade. What do we have here? A demiguise. No dobra, już wychodzimy z Hogsmeade. I za chwilę dosiądziemy naszej miotełki. No dobra. I lecimy do Sebastiana. Przyspieszymy, bo to widzę jeszcze 2000 metrów. No, skończył się nam power na naszej miotle, ale spokojnie, my już się zbliżamy. Teraz do góry. Do góry. Przyspieszamy. Gdzie on jest? A może on nie jest wcale w Hogwarcie, tylko no właśnie. Nie wygląda mi, żeby był w Hogwarcie. To zejdziemy trochę niżej, żeby nie tracić tej energii. O właśnie. Baloniki. Pyk. No, jeszcze trzeba umieć trafić, co nie? O ja pierniczę. Dobra. O, moment. Bo tu widzę, jest dużo jajek popiełka. Było dużo i teraz się przegapiłem. O, tu jeszcze co. Dokładnie, dobra, wskakuj na miotłę i lecimy. Gdzie ten nasz Sebastian tam się udał? Jestem ciekaw. A co tu jest, koniec mapy? Faktycznie koniec mapy. No dobra, musimy okrążyć w takim razie. Daleka ta droga. Tu co mamy? Pajączaki. No to sobie je szybko. O, co on mi tutaj chciał? O, dziachnął mnie. Masz. No. Platy. No. Ze starym, kurczę. Chcesz uczyć mnie tutaj sztuczek, koleżko? Dobra, lecimy dalej. Gdzie jest to? O, nie w tą mańkę. Dobra, już lecimy. Chyba nie przejmuj się, my zaraz dolecimy do ciebie. Pięknie. Gdzie ten Seba się pol? No, mniej niż 1000 mamy, to akurat dobrze. A castle. Must have been quite stately in its time.
No, tutaj mógłbym ich załatwić, no ale dobra, na razie do Sebastiana lecimy. Obozy goblinów przy okazji. Możesz zsiąść, ale ja nie chcę zsiąść. A, dobra, bo tu jest koniec mapy. Kurde, wam powiem, ten Seba, to ja nie wiem, gdzie on się udał. Ale już się zbliżamy. Such arrogance. Co ty? Co ty chcesz? I won't. Confringo. Potato. Why can't I hit you? Nie ze mną te numery, szefie. Jeszcze żyjesz? No. You've one less follower, Ranrock. Revelio. No dobrze. Tu mamy Malwę, ale my akurat Malwy nie chcemy. Dobra, siadaj na skuter i lecimy. Jadki Merlina, o tu kolejne widzę. Mamy cię tutaj, Seba. No made it, poczekaj. No bo tutaj mogę sobie od razu... O właśnie. Dajesz, Seba. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. No to spoko. This way. To dajesz, Seba. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. No to wchodzimy. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. No, niedobrze. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. No dobra, i co teraz? Revelio. That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. Na pewno można. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah,
You sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. No. With all due Nadzieja nie respect, musi sir, być zła. hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. A, I hope you'll remember what I've said. Good day. no dobra, porozmawiajmy teraz jeszcze z Ani. I'm sorry Revelio. about earlier. Those bouts of pain are difficult Droga to Ani, bear. bez ciebie to nie jest ten sam Hogwarts. Cóż, Szarp wciąż jest równie okropny, ale wiesz co mam na myśli. Mam nadzieję, że czujesz się już lepiej, Sebastian. To są listy od Sebastiana. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft, really, if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. Oj, kurczę, niedobrze. I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring. Dobra, trzeba do Sebastiana wrócić. Ale tu jeszcze mamy listy. Sebastian to mój zestaw do mikstur, nie twój, nie ruszaj moich rzeczy. No nic. No nic, dobra, lecimy do Sebastiana porozmawiać. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. Ojej, trochę przesadził, stara się robić to, co słuszne. Trochę przesadził. I'll admit, I wasn't expecting him to be so angry. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Okej. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. No okej, lecimy za sebą. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something.
Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. Okej. No to idziemy, zobaczymy, czy coś się tu zmieni. Ramrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Only good wizard is a dead wizard in my book. Dobra. I will make you. Oj kurde, trafił mnie. O kurde, dziapnął mnie, szybki łyczek. Kurde. Sędzio? No dalej, Seba, pomóż trochę. I... Dobra, z tym to się w ten sposób rozprawię. Dobra. Co to jest? Nie możesz więcej eliksirów. A, dobra. Czymś tu we mnie jeszcze rzuca. A tutaj jesteś. Tutaj, dobra, ciebie załatwię. Już tutaj mamy go. A? Jeszcze tego. Gdzie on tu się chowa? Tutaj. Pięknie oberwał, dobra. O, jeszcze jest ten. No to... Masz, tyle z twojego mistake. Rozdaję go. Pięknie. Muszę uważać, żeby Sebastianowi nic nie zrobili. O, jeszcze się obroniłem. Ten mi tutaj. Na kogo podnosisz rękę? A, poczekaj. Ach, pięknie. That's bits more than I bargained for. I tried to warn you. Nie bój żaby, Seba. Ale gdzieś ty tam polas. Chłopie, poczekaj. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Okej. Próbowali coś ukryć, zabijają bez powodu.
It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The Loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? No oczywiście. They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. No dobra, co tu jeszcze można znaleźć? Przeszukajmy i zobaczymy, co tu są za wskazówki. Coś tu jeszcze można chyba znaleźć, tak mi się wydaje. No dokładnie, tutaj coś jest. I've heard that goblin designs like these It's a wonder the ministry isn't doing more. O, tutaj coś jest. Co to jest? Always armed and ready for a fight, Ranrock's Loyalists. Revelio. Closer look at the house itself. No dobra, tutaj może jeszcze coś tutaj jest. Tak jest, jeszcze coś tu jest. This well looks familiar. Tam tego nie poznaję. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? A, no tak. Give me a moment. I'll explain in a second. No okej. Revelio. Czy jeszcze coś tutaj gdzieś jest? Tutaj coś jest. Nie, to jest z której strony muszę wejść? Nie. Tutaj chyba tak. Co tu mamy? Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Okej, porozmawiaj z Sebastianem. Wszystko, co mieliśmy odkryć, tu odkryliśmy. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. No tak. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it No, blocking tak. something? Only one way to find out. Chodzimy. Huh, a stairwell. Revelio. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look.
They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Tutaj coś było. No właśnie. Przybyłem tu dla nauki, ale chcę pomagać. Ta wewnętrzna sprzeczność jest przytłaczająca, tak jakby magia chciała uzdrawiać, ale ja jej to uniemożliwiam. Czy powinnam tracić nadzieję, czy już zawsze będę żałować, że nie zrobiłam więcej? Nie mogę patrzeć w ich oczy, wiedząc, że mógłbym... Okej. Jak ten mężczyzna opuszcza dziś obóz, ten, który przypominał mi ojca, z pewnością nic wielkiego się nie stanie, jeśli mu pomogę. To przysłuży się moim badaniom, no dobra. Seems these journal entries are from Isadora's travels. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Dobra, i co? A, tutaj jeszcze coś jest. No co tu? Nie. To zbadaj piwnicę, no tylko jak? A, tutaj są te plącza. Nie, dobra, to wiem, co tutaj trzeba zrobić. Tak jest. Dawaj mi Lumos. Lumos. Kurczę, no i powiem szczerze, mam zbadać piwnicę, ale nie wiem, o co tu chodzi. Lumos. A tam coś jest. No tak. Ale nie mogę się przebić. Lumos. Ale teraz coś tutaj... Tak jest. Lumos. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Revelio. No i co teraz? Porozmawiaj z Sebastianem. Dobra. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from Tak. here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. No to dobrze, no wejdź do krypty, to wchodzimy. Wchodzimy do krypty, zobaczymy co dalej. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Co to jest? Why hide a triptych here? Seems Ajrzyj as if notkę. something's missing. Let's have a look. No właśnie, jakaś notka. Anything helpful in the note? Pokaż notkę Sebastianowi. A rune symbol.
I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but Ale możliwe. I don't think so. A, że I nie. didn't see any traces of it around your sister. No tak. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Cieniu would unfold into all of this. My head's an utter mess. No But I'm okej. glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. No i ukończyliśmy misję w Cieniu Posiadłości, także czekamy pewnie aż Sebastian się do nas za jakiś czas odezwie tak naprawdę. No i ciekawi się to historia zapowiada, no bardzo byśmy chcieli tej Ani pomóc, ale na razie nic więcej nie możemy zrobić. Także dostaliśmy nową misję, spójrzmy sobie co my tutaj dostaliśmy o nacji. Okej, nacji chce się spotkać, to fajnie. Zobaczmy sobie, czy jeszcze jakąś misję dostaniemy. Tutaj jeszcze coś jest tak naprawdę, widzę. Wieża obrony przed czarną magią. Tutaj możemy od razu stąd się przedostać. Stąd też możemy gdzieś jeszcze wyjść, czy już nie? Nie, tutaj Confringo nic nie daje. Sebastian miał... Pieszyło mu się, ale chyba nie do końca. No dobrze, jeszcze jest skrzynka. Jakieś tam okularki. No dobra, to zobaczymy sobie jeszcze, tak jak mówię, tak jak zawsze na koniec robimy, a czyli wyposażenie. Co nam tutaj okularki, czy coś dadzą, czy od razu, że tak powiem, nie, można je zniszczyć tak naprawdę, ale lepiej je sprzedać. No szkoda, że nie można od razu sprzedawać, ale dobra, na luziku. Czy coś jeszcze tutaj mamy? Tak, inwentarz. Inwentarz, no to jest ta mapka, to widzieliśmy, no i te wszystkie listy tak naprawdę, które już czytaliśmy. To zamykam i jeszcze widzę wyzwania, coś nam tutaj... Walka. To nam się udało odblokować. Tutaj, no z tych goblinów odbierz nagrodę. Okej, to mamy. Kolekcję. Co nam się udało zebrać? No tak, drugi poziom. Znacznie zmniejsza obrażenia zadawane przez gobliny. O, to jest dobre. To byśmy musieli sobie tam później na tej naszej maszynie, gdzie tkamy, taką właśnie zrobić. Bo z goblinami dość dużo walk jest. Mamy dwie misje i dwie są tak naprawdę fabularne. Wielki donożon. Tak, i mamy chyba też z nacji, tylko to jest inne zajęcie z astronomii, tak. Okej, spotkaj się z Nati, tak, dobra, to te dwie w następnym sobie, że tak powiem, wybierzemy którąś z tych misji i będziemy dalej odkrywać tajemnice gry Hogwarts Legacy, czyli dziedzictwo Hogwartu. A na dzisiaj mojemu golaki to już wszystko. Możecie zostawić łapeczkę w górę. Oczywiście subika, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. No i jak to mówią, koniec psot. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!